Hello, what's up gang? Welcome back to my channel. Hari ni kita nak unboxing figure. Dan minggu lepas kita ada buat video unboxing Nobara punya figure. Dan kali ni kita nak bawakan dia punya cikgu dia, dia punya sensei dia, dan kreator paling orang minat, paling popular. Kita nak unboxing Gojo Satoru figure daripada anime Jujutsu Kaisen. Dan jom kita tengok kotak dia. Okey, seperti yang korang nampak kat depan tu, kotak dia agak okey, tak ada pun damage sangat. Selama ni ada damage sikit. Kali ni dia punya dia punya packaging dia okey, perfect lah. Tak ada pun nampak macam barai sangat kan. Kita letak dulu. Okey, kalau korang nak video unboxing lagi, jangan lupa like, comment and subscribe siapa belum tu. Dan apa tunggu lagi? Dan kiraan 3, 2, 1, let's go. 大丈夫でしょ。だって君弱いもん。感情線じゃれ事などは吐き捨てけど、まだ止めないで、まだ止めないで、誰よりも里帰る街に生まれしこの状態よ。今はただ呪い呪われた僕の未来を想像して走って転んで消えない叩いては世界が待ってるこの一瞬を。情緒的感情が揺れてく爆味順に従えた玄関のバチ新選択しかない愛人情気声も出せないまま古物な誓いのなき焼きやこずつつなぎなこの果てまでも極楽往生現実決定ないで命を投げ出さないでうちの脆さに勝ってどんな顔すればいいかわからないよ今はただ答えてくれよ鼓動は解いて鼓動は解いて確かな声を紡ぐアイデア相殺して回る感情線その先には立ち上がる手をただ追い勝ってただ追い勝って誰よりも強くあったい飛び出る君の運命すら今はただこのぐらい夜の底に深く深く落ち込んでこれが今の僕なんだ何者にもなれないだけの屍だ笑いを目の前の全てから逃げることさえやめたイメージを繰り返し想像の先を行けた闇を払って闇を払って夜の帳が降りたら愛情だ愛出して回る感情線じゃれ事などは吐き捨てけどまだ止めないでまだ止めないで誰よりも外帰る街に生まれしこの正体よ今はただ呪い呪われた僕の未来。Okay guys, sampai di sini saja video kita hari ni. Kalau korang nak video unboxing lagi, jangan lupa like, comment and subscribe siapa yang belum lagi tu. Kalau korang nak follow aku, link media sosial ada kat bawah. And I see you gang in the next video. Bye.